समस्त को नमस्कार। सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो को समस्त छात्र छात्री को मु स्वागत करुच्ची। मु पुष्परंजन महांत बिरसा मुंडा विद्यापीठर गणित शिक्षक। आज आम नवम श्रेणी माध्यमिक ज्यामिति बहिर त्रिभुजर सर्वसमता विषय आलोचना करवा। पिला माने तुमे तो आगु सर्वसम चिन्ह विषय सर्वसमता विषय अवगत नथिबो, तेणु आज आम ताहाकु विस्तृत भाव आलोचना करवा। पिला माने आज आम नवम श्रेणी माध्यमिक ज्यामिति बहिर त्रिभुजर सर्वसमता उपरे आलोचना करवा। तेबे सर्वप्रथमे तुमे पूर्व श्रेणी रे तुमे पढ़िथिबो जे विभिन्न गाणितिक उक्ति सब समान थाए। जथा मु दुईटी उक्ति नेबी एठारे 1 + 4 = 5, 2 + 3 = 5। तो एठारे तुम लक्ष्य करुच जे दुईटी जाक उक्ति समान अच्छी, अर्थात आम लिखिदे पारिबा 1 + 4 = 2 + 3। ताहले जेतेबेले दुईटी उक्ति समान हला तेणु आम एठारे समान चिन्हर प्रयोग करथिले। पूर्व श्रेणी में तुम ए समान चिन्हर विषय अवगत थिल, तेणु वर्तमान जो सर्वसमता कथा आसिला ए सर्वसमता कथारे आम जानिबा जे सर्वसम कहिले कौन बुझिबा ना दुईटी एक प्रकार ज्यामितिक चित्र मध्यरु गोटिकर अविकल नकल उपरे जदि आमे अन्य गोटे चित्र पकाइबा तेबे सही चित्र द्वयर जदि पूर्ण मिलन घटी जाए ताहले से चित्र द्वय को आमे सर्वसम चित्र बोली कहिबा। तेबे एठारे मु दुई गोटी चित्र नेइची, गोटे रेखाखंडर चित्र नेइची एवं गोटे त्रिभुजर मध्य चित्र नेइची। तेबे एठा रेखाखंड देखिला आमे प्रथम रे एबी रेखाखंड एवं सीडी रेखाखंड अच्छी। जदि आम एबी उपरे सीडी को पकाइबा ताले निश्चित भाव में देखिबा जे पूर्ण मिलन घटुची, अर्थात गोटे रेखाखंड उपरे अन्य गोटे रेखाखंड मिसी जाउची, अर्थात गोटे रेखाखंड बोली जना पड़ुची। सेही भली आ गोटे चित्र नबा, गोटे त्रिभुज भितरे आ गोटे त्रिभुज मध्य लुचि जाउची, अर्थात पूर्ण मिलन घटुची, अर्थात गोटे चित्र भली लागुची। तेणु एठी ए क्षेत्र आम देखिले जे चित्र गुड़िक जो ज्यामितिक चित्र मु नेली से चित्र गुड़िकर पूर्ण मिलन घटुची, अर्थात से पूरापूरी मिसी जाउछंती, अर्थात से समान चित्र भली लागुछंती। तेणु ए क्षेत्र रे आमे एमानकु कहिबा जे सर्वसम चित्र बोली कहिबा, अर्थात एमाने गोटिए चित्र भली लागुछंती। तबे आमे तो तमे तो जानिछ पिला माने ज्यामिति रे अनेक चित्र अछि, जेमिति कि रेखाखंड, कोण एवं त्रिभुज, वृत्त एभली विभिन्न कोण सबु चित्र सबु रहिसंती। तेबे से चित्र गुड़िकर समानता को दर्शाइबा को हेले आमे गोटे शब्दर प्रयोग करिबा, सर्वसमता शब्दर प्रयोग करिबा। तेबे सर्वसमता चिन्हटी होउची गोटे समान चिन्ह थिबो एवं ता ऊपर एक सदृश चिन्ह थिबो, अर्थात समान कहिबार अर्थ होउची पूरा समान, आकार समान एवं सर्वसम सदृश कहिबार अर्थ होउची एका परि, अर्थात से माने देखिबाकू एका परि। तेणु सर्वसम संकेत को आमे गोटे समान चिन्ह देबा एवं ता ऊपर गोटे सर्वसम सदृश चिन्हर प्रयोग करिबा, अर्थात याकू सर्वसम चिन्ह कहंती एवं याकू इंग्रजी रे आमे कंग्रुएंट बोली मध्य कहि थाउ। तेबे दुईटी सर्वसम चित्र जेतेबेले होउची तेबे सर्वसम चित्र मध्यरे आमे कोन लक्ष्य करूचंती ना दुईटी सर्वसम चित्र रे जो अंश गुड़िक मिसी जाए बा मिली जाए बा पूर्ण मिलन घटे से माने परस्पर अनुरूप अंग कुहा जाए। जथा मु एठारे दुई गोटी त्रिभुज अंकन कली, गोटे त्रिभुज होउची ए बी सी त्रिभुज एवं अन्य गोटे त्रिभुज होउची डी ई एफ त्रिभुज। तेबे एठी मु बाहु मानकर माप को देली, अर्थात बाहु मानकर दैर्घ्य को सूचैली, ताले ए बी बाहुर माप जेतिकी अछि डी रो माप मध्ये सेतिकी अछि। तेणु एठारे आमे कहि देई परिबा ए बी बाहुर अनुरूप निश्चित भाव में किए ही पारिबो, पिला माने समस्त जानुथबो एठारे डी बाहु को तार अनुरूप बोली कहिबा। सेही भली बीसी रो अनुरूप ईएफ हेई पारे एवं एसी बाहुर अनुरूप डीएफ मध्ये हेई पारे, अर्थात दुईटी सर्वसम चित्र रे दुईटी त्रिभुज रे एही अंश द्वय मिसी जाउथबारु एगुडिक अनुरूप अंग बोली कुहा जाय। एवं ए अनुरूप गुड़िक जो रहिला अनुरूप अंश सर्वसम चित्र जो अनुरूप अंश गुड़िक रहिला से निर्दिष्ट माप थाए। तेणु बाहु मानकर जो माप रहिला से माप को आमे समान चिन्ह द्वारा सूचित करि थाउ एवं चित्र द्वय को आमे सर्वसम चिन्ह द्वारा सूचित करि थाउ। पिला माने मने रखिबो ज्यामितिक चित्र माप को आमे समान चिन्ह द्वारा सूचित करिबा एवं ताहार ज्यामितिक चित्र गुड़ी को आमे सर्वसम चिन्ह द्वारा सूचित करिबा, सबु बेले से आमे प्रयोग करिबा। तेबे ज्यामिति चित्र तो अनेक अच्छी, तेणु आज आम रेखाखंडर सर्वसमता विषय सर्वप्रथम आलोचना करिबा।
तेबे रेखाखंड केतेबेले सर्वसम हुए तेबे तुमे तो जानिथिबो जे गोटे रेखाखंडर निर्दिष्ट दैर्घ्य अछि तेणु समान केतेबेले हेबे ना दैर्घ्य गुड़िक जदि समान हो जाए ताले सेही रेखाखंड द्वय सर्वसमय हबो अर्थात ए चित्र रे दिया जाइछि एबी रेखाखंडर दैर्घ्य दिया जाइछि ताले एबी रेखाखंडर दैर्घ्य को आमे कोन करी लिखिबा एबी बोली लिखिबा एवं सीडी रेखाखंडर दैर्घ्य को आमे लिखिबा सीडी बोली लिखिबा ताको आमे सीडी बोली लिखिबा कारण निर्दिष्ट माप अछि तेणु आमे एइडी कोन लिखिले एबी रेखाखंड एवं सीडी रेखाखंड दैर्घ्य देखिले 5 सेंटीमीटर अछि तेणु एमाने द्वय समान हेले तेणु ए रेखाखंड जेहेतु एठा समान हेइछंती अर्थात एबी रेखाखंड दैर्घ्य समान सीडी रेखाखंडर दैर्घ्य आमे तेणु कहि दे परिबा जे ए रेखाखंड द्वय अर्थात एई ज्यामितिक चित्र द्वय सर्वसम हेबे अर्थात एबी रेखाखंड सर्वसम सीडी रेखाखंड पिलामाडी मन रखिबो जेतेबेले ज्यामितिक चित्र कथा आसुची तबे सर्वसम चिन्ह व्यवहार करिबा जेतेबेले माप कथा आसुची सेतेबेले आमे समान चिन्हर व्यवहार करिबा अर्थात माप गुडी को मध्यरे समान हेले तो समान चिन्ह द्वारा सूचित करा जाय एवं चित्र द्वय यदि समान हुए ताले सर्वसमता चिन्हर प्रयोग करा जाय तेणु जानिले जे दुईटी रेखाखंड सर्वसम केतेबेले हेबे ना जेतेबेले दुईटी जाक रेखाखंडर दैर्घ्य परस्पर समान हेबे से रेखाखंड द्वय को सर्वसम रेखाखंड बोली कहा जाए एवं ताकू एई भली आकार लिखा जाए अर्थात ए बी रेखाखंड सर्वसम सी डी रेखाखंड तेबे आमे रेखाखंडर सर्वसमता विषय बुझिले वर्तमान अन्य गोटे ज्यामितिक चित्र जीवा कोण विषय आगु तुम जानिछ तेणु कोणर सर्वसमता हेले आमे कोन जानिबा ना कोण कहिले तार निर्दिष्ट माप थाए तेणु चित्र मध्ये देखा जाइछि चित्र रे देखा जाइछि जे ए बी सी कोण एवं डी ई एफ कोण दुईटी कोण दिया जाइछि ए बी सी कोणर परिमाण 46 डिग्री अछि एवं डी ई एफ कोणर मध्ये परिमाण 46 डिग्री अछि ते पिला माने कोणर परिमाण को सूचैबा को हमें केमिति लिखि थाउ मने करा जाऊ मु लिखिबी ए बी सी कोणर परिमाण ताकू एबीसी कोणर परिमाण को आमे कोन लिखिबा एम एबीसी बोली लिखंती अर्थात एबीसी कोणर परिमाण सेही भली डीएफ कोणर परिमाण को आमे केमिति लिखिबा सेही भली डीएफ रो परिमाण को आमे लिखिबा एम डी ई एफ बोली लिखिबा तेणु ए क्षेत्र रे आमे देखुछंती जे एबीसी कोणर परिमाण एवं डीएफ रो कोणर परिमाण सदा सर्वदा समान अछि अर्थात 40 डिग्री अछि एबीसी कोणर परिमाण मध्ये 40 डिग्री अछि तेणु आमे एठा लिखि दे परिबा जे एम एबीसी अर्थात एबीसी कोणर परिमाण इक्वल टू एम डीईएफ अर्थात डीईएफ कोणर परिमाण जेतेबेले कोण द्वयर परिमाण समान हो जाए से कोण द्वय को अर्थात से ज्यामितिक चित्र कोण कहले कोण बुझिबा ज्यामितिक चित्र मु प्रथम कहितली ज्यामितिक चित्र को सर्वसमता चिन्ह द्वारा सूचा जाए तेणु आमे एठा लिखि दे परिबा ए बी सी कोण सर्वसम डीईएफ कोण तेणु पिला माने तुम एठारे कोण लक्ष्य कल ना जेतेबेले कोण द्वयर परिमाण समान हुए से कोण द्वय परस्पर सर्वसम होंती बा से कोण द्वय को सर्वसम कोण बोली आमे कहिबा तेणु आमे एबे रेखाखंडर सर्वसमता विषय पढ़िले दुईटी कोणर सर्वसमता मध्य पढ़िले तेबे ए रेखाखंड कोण को नै हमर अन्य एक ज्यामितिक चित्र अछि जहार विषय आज आमे आलोचना करिबा ताकू कहिबा त्रिभुजर सर्वसमता तेबे आमे दुईटी जाक त्रिभुज केतेबेले सर्वसम हेई परिबो ताकू आमे आलोचना करिबा तेबे दुईटी जाक त्रिभुज दुईटी त्रिभुज मध्यरु गोटिकर तीन बाहु अन्यटीर तीन बाहु सहित सर्वसम हेले एवं सर्वसम बाहु गुड़िकर विपरीत कोण माने सर्वसम हेले त्रिभुज द्वय को आमे सर्वसम त्रिभुज बोली कहिबा तेबे चित्र अनुसार आमे बुझिबा तेबे एठारे आमे दुईटी त्रिभुज नैचु गोटे होची ए बी सी त्रिभुज अन्यटी हला डी ई एफ त्रिभुज ताले पिला माने त्रिभुज ए बी सी ओ त्रिभुज डी ई एफ मध्यरे ये मध्यरे कौन लक्ष्य करूच ना निश्चित भाव में यार तीन बाहुर दैर्घ्य अन्य त्रिभुजर अर्थात डीएफ त्रिभुजर तीन बाहुर दैर्घ्य सहित समान अर्थात एबी बाहुर दैर्घ्य जेतिकी अछि डी रो दैर्घ्य सेतिकी अछि बीसी रो बाहु जेतिकी अछि ईएफ रो दैर्घ्य मध्ये सेतिकी अछि एवं एसी रो दैर्घ्य जेतिकी अछि डीएफ बाहु मध्ये सेतिकी अछि अर्थात हम एठारे कहि देई परिबा जे एबी बाहु सर्वसम ईए बीसी बाहु सॉरी डी बाहु एवं बीसी बाहु सर्वसम ईएफ बाहु एसी बाहु सर्वसम डीएफ बाहु ये तो बाहु विषय गला तेणु बाहु मान संपर्क मध्य कौन जानिले ना बाहु अनुरूप बाहु गुड़िक परस्पर
সর্বসম হেলে অর্থাৎ সর্বসম হেলে এবং কোণ মধ্য দেখিবা অর্থাৎ গোটিকর তিনি বাহু অন্যটির তিনি বাহু সহিত সর্বসম হেবে এবং সর্বসম বাহু গুড়িকর বিপরীত কোণ মানে সর্বসম হেবে অর্থাৎ যেউ বাহু গুড়িক সর্বসম হেইথিবে অর্থাৎ এবির সর্বসম ডিই তেଣୁ এবি কোণর এবি বাহুর সম্মুখীন কোণ হচ্ছে সি কোণ সেইভাবে ডিই বাহুর সম্মুখীন কোণ হচ্ছে এফ কোণ তেଣୁ আমি লিখিদেই পারিবা সি কোণ ইকুয়াল টু এফ কোণ সেইভাবে আকারে আমি লিখিবা এ কোণর অনুরূপ কোণ সর্বসম কি ହେବ ডি কোণ বি কোণর অনুরূপ হউଛନ୍ତି ই কোণ ଆଉ সি কোণর অনুরূপ হউଛନ୍ତି এফ কোণ তেଣୁ আমি দেখিলে এ কোণ সর্বসম ডি কোণ বি কোণ সর্বসম ই কোণ ଆଉ সি কোণ সর্বসম এফ কোণ তেবে দুইটি যাক ত্রিভুজ মধ্যে যদি গোটিকর তিনি বাহু ଅନ୍ୟ ত্রিভুজର ତିନି ବାହୁ ସହିତ ସର୍ବସମ ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ବସମ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ କୋଣ ମାନ ଯଦି ସର୍ବସମ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ କହିବା ତେବେ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଡିଇ ଏଫ ତେଣୁ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସର୍ବସମତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ কোণর সর্বসমতা বিষয়ে জানিলে এবং ত্রিভুজ দ্বয়ের সর্বসমতা বিষয়ে অবগত হেলে তেবে এই সর্বসম ত্রিভুজ মধ্যে আউ কোণ আমি জানিছন্তি তেবে জানিছন্তি যে ত্রিভুজ দ্বয় সর্বসম কহিবা অর্থ ত্রিভুজ সমান অর্থাৎ আকার একাপরি তেমন আমি এটা মনের প্রশ্ন আসব যে নিশ্চিত ভাবে দুইটি যাক ত্রিভুজ যদি সর্বসম হুঁতি তাহার ক্ষেত্রফল মধ্যে তো সমান হব তেমন আজ তাকু দেখিবা যে দুইটি যাক ত্রিভুজ সর্বসম হেলে সেমানর ক্ষেত্রফল সমান ହେବ কিন্তু যদি ক্ষেত্রফল সমান হয়ে তাহলে ত্রিভুজ দ্বয় কেবে সর্বসম হয়ে নপারতি তেমন ত্রিভুজ সদৃশ হেবে সর্বসম হেবে নাহি তাহলে তাকু দেখিবা আমি টিকে চারিগোটি ত্রিভুজ আমি নেইছন্তি এঠারে তবে সেই ত্রিভুজ মানক মধ্যে আমি ক্ষেত্রফল বাহার করিবা তুমি আগরু জানিছ যে যেতবেলে ক্ষেত্রফল বাহার করা যায় আমি যে কোনসি ত্রিভুজরে যদি ভূমি এবং উচ্চতা দত্ত থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রফল আমি বাহার করন্তি ক্ষেত্রফল সমান কেতে জানিছন্তি না হাফ ভূমি গুণন উচ্চতা আমি অষ্টম ক্লাসে পড়িছে তেণু এখানে প্রথম দ্বিতীয় চিত্রে মু দেখিলি প্রথম চিত্র মু লক্ষ্য কলি যে হাফ ভূমি এখানে কেতে অছি না 8 অছি এবং উচ্চতা হচ্ছে 3 তাহলে 2 × 8 তাহলে কেতে হয়ে গলা 12 বর্গ সেন্টিমিটার প্রথম চিত্রর ক্ষেত্রফল 12 বর্গ সেন্টিমিটার হয়ে গলা সেইভাবে দ্বিতীয় চিত্রর ক্ষেত্রফল মধ্যে কেতে হয়ে যাব হাফ 8 × 3 অছি মাপ সমান অছি তেণু এর ক্ষেত্রফল মধ্যে 12 বর্গ সেন্টিমিটার হয়ে যাব কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্র দেখিবা যে তৃতীয় ক্ষেত্র দেখিবা কহিলে কোন অছি এর ভূমি অছি 8 সেন্টিমিটার উচ্চতা আছে 6 সেন্টিমিটার তেণু এটি আমি ক্ষেত্রফল বাহার করলে কেতে হবো 8 × 3 = 24 বর্গ সেন্টিমিটার হেলা এবং চতুর্থ চিত্র সেইভাবে দেখিবি হাফ ভূমি গুণন যদি উচ্চতা করা যায় তাহলে কেতে হবো সে বি 24 বর্গ সেন্টিমিটার তেমন এখানে আমি কোন লক্ষ্য কলে এখানে আমি লক্ষ্য কলে যে যদি আকার সমান অছি ত্রিভুজ দ্বয় সর্বসম অছন্তি তাহলে তাଙ୍କ ক্ষেত্রফল সদা সর্বদা সমান রহিব যেতেবেলে ক্ষেত্রফল যদিও সমান অছি কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই চিত্র দ্বয় সর্বসম চিত্র নুহନ୍ତି কারণ এটি তৃতীয় চিত্রে ভূমি 8 সেন্টিমিটার থিলা বেলে চতুর্থ চিত্রে ভূমি হচ্ছে 6 সেন্টিমিটার তেণু এটি এগুড়িক সর্বসম চিত্র নুহନ୍ତି যদিও ক্ষেত্রফল সমান অছি তেণু আমি জানিগলে যে যেতেবেলে সর্বসম চিত্র হয়ে সেতেবেলে ক্ষেত্রফল সমান হুয়ে কিন্তু ক্ষেত্রফল সমান হলে সেমানে সর্বসম হয়ে নপারନ୍ତି তেবে এই সর্বসমতা বিষয়ে অধিক আলোচনা করা হলে আমকু কেতোটি সর্বসমতার শর্ত বিষয়ে জাঁয়া পড়ব তেবে সেই শর্তকু জাঁলে আমি সর্বসমতা জাঁপার তেবে আজ দেখিবা বাক বা সর্বসম্মত স্বীকার্য তাহলে সমস্ত এটি বাক বা লেখা হয়েছে অর্থ এটা লেখিবা বাহু কোণ বাহু এই বাহু কোণ বাহু স্বীকার্য মধ্যে কোণ লক্ষ্য করিবা না দুইটি ত্রিভুজ মধ্যে গোটিকর দুই বাহু ও অন্তর্গত কোণ যথাক্রমে অন্য এক ত্রিভুজর দুই বাহু অন্তর্গত কোণ সহ সমান হেলে ত্রিভুজ দ্বয় সর্বসম হেবে অর্থাৎ আমি দেখিলে যে গোটিকর দুই বাহু ও অন্তর্গত কোণ অন্য এক ত্রিভুজর দুই বাহু ও অন্তর্গত কোণ সহিত যদি সমান হয়ে যায় তবে ত্রিভুজ দ্বয় সর্বসম হেবে তবে ত্রিভুজ দ্বয় কিভাবে সর্বসম হচ্ছেন দেখিবা এই পার্শ্বস্থ চিত্রে আমি লক্ষ্য করছেন যে এটি এবিসি ডিএফ দুইটি ত্রিভুজ নিয়া হয়েছি এবি এবং বিসি বাহু ডিএফ ডিই এবং ইএফ বাহু সহিত সমান অছি এবং এ দুই বাহুর অন্তর্গত কোণ দুই বাহু দ্বারা সৃষ্টি হইଥିବା কোণ অন্তর্গত কোণর পরিমাণ মধ্যে সমান অছি তেণু এ ক্ষেত্রে এহাকু আমি কোণ কহিবা না এহাকু বাক বা স্বীকার্য বলি কহিবা এবং এথিরে ত্রিভুজ দ্বয় মধ্যে সর্বসম হেবে তেবে বাক বা সর্বসমতার আমি কোণ জানিলে
ଜାଣିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ DEF ମଧ୍ୟରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନା এবি বাহু সর্বসম ডি বাহু এবং বিসি বাহু সর্বসম ইএফ বাহু এবং অন্তর্গত কোণ রয়েছে বি কোণ সর্বসম সিই কোণ। তেণু এটি আমি দেখিলে এবি বাহু সর্বসম ডি বাহু বিসি বাহু সর্বসম ইএ বাহু এবং অন্তর্গত কোণ দ্বয় সমান হয়েগলা। তেণু এ ক্ষেত্রে আমি এখন সর্বসম ত্রিভুজ বলি কহিবা, এখন বাক বা স্বীকার্য বলি কহিবা। বাক বা স্বীকার্য অর্থাৎ বাহু কোণ বাহু স্বীকার্য এখন কহিবা। এর দ্বারা এই ত্রিভুজ দ্বয় সর্বসম হেলে। কারণ এটি দেখ পিলামানে এখন স্বীকার্য বলি কুহযাইছি কিন্তু অলগা ক্ষেত্রে সর্বসমতা বলি আসিব। স্বীকার্য কাহি কুহযাইছি না আমি আগুর যেতে উপপাদ্য অনুসিদ্ধান্ত পড়িଥିଲେ তাকু প্রয়োগ করি ইয়াকু প্রমাণ করা যাই পারিব ନାହିଁ। ইয়াকু কেবল পরীক্ষা କରି দেখা যাইছি তেଣୁ ইয়াকু স্বীকার্য বলি কহিলে। তেଣু মনে রাখিব বাক স্বীকার্য কহিলে কোন বুঝিবা না দুইটি ত্রিভুজ মধ্যে গোটিকর দুই বাহু অন্য ও অন্তর্গত কোণ অন্য এক ত্রিভুজর দুই বাহু তাঙ্গর সমান হেলে তাকু আমি বাক বা স্বীকার্য বলি কহিবা। তেবে এই বাক স্বীকার্যকু নেই আজি উপপাদ্য 11 আলোচনা করিবা। তো উপপাদ্য 11 আলোচনা করিয়া হেলে আগুরু তো উপপাদ্য তুমি পিলানে পঢ়িথিব। তেবে কেতোটি সোপান মধ্যে গতি করিয়া পড়ে। প্রথমକୁ আমি যাহা দেই থায়ে প্রমাণ প্রশ্নরে যাহা দেই থায়ে তাকু সামান্য কথন বলি কহিবা। সামান্য কথনরে যাহা আমକୁ তথ্য দত্ত দেই থায়ে তাকু দত্ত বলি কহিবা এবং পঢ়ি সারিলা পরে আমକୁ যাহা প্রমাণ করিয়া পড়ে তাকু প্রমাণ বলি কহিবা। প্রমাণ করা হলে যাহা আবশ্যক তাকে অঙ্কন বলি কহতি এবং পরিশেষে আমি প্রমাণ করতে। এইভাবে সোপান দিয়ে আমি গতি করা পড়ে অর্থাৎ সামান্য কথন দত্ত প্রামাণ্য এবং অঙ্কন তার প্রমাণ। তেবে দেখিবা উপপাদ্য 11 আমার কোন কହୁଛନ୍ତି যে গোটিয়ে ত্রিভুজর দুই বাহু সর্বসম হেলে সেই বাহু দ্বয়ের সম্মুখীন কোণ দ্বয় মধ্য সর্বসম হেবে। তেবে গোটিয়ে ত্রিভুজ অছি এবিসি ত্রিভুজ, সেই ত্রিভুজরে দত্ত কোণ দেইছি না গোটিয়ে ত্রিভুজ দুইটি বাহু সর্বসম হেইথিবে অর্থাৎ ত্রিভুজ এবিসি রে এবি বাহু এসি সহিত সর্বসম অছন্তি। এবি বাহু এসি সহিত সর্বসম অছন্তি এবং কোন প্রমাণ করিয়া পড়িব না সেই বাহু দ্বয়ের সম্মুখীন কোণ দ্বয় সর্বসম হেবে অর্থাৎ যেউ বাহুদ্বয় সর্বসম হেলে সেই বাহুদ্বয়ের সম্মুখীন কোণ অর্থাৎ এবি বাহুর সম্মুখীন কোণ সি কোণ অর্থাৎ এসিবি কোণ এবং এসি বাহুর সম্মুখীন কোণ কোউ কোণ এবিসি কোণ। তেমন আমি এটি প্রমাণ করা পড়িব যে সেই বাহুদ্বয়ের সম্মুখীন কোণ দ্বয় সর্বসম অর্থাৎ এবিসি কোণ সর্বসম বা সমান এসিবি কোণ। তাহলে এথিপাই আমকু গোটি অঙ্কন মধ্য করিয়া পড়িব। চিত্র অঙ্কন করা হয়েছি বিএসি কোণর এভଳି এক বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ডক এডি অঙ্কন করা যাও যাহা বিসি কু ডি বিন্দুরে ছেদ করিব অর্থাৎ বিএসি কোণকু কেউ বাহুটি সমদ্বিখণ্ড করিব এডি বাহু এডি রেখাখণ্ডটি সমদ্বিখণ্ডক করিব অর্থাৎ দুইটি কোণ সমান হব। তেবে বর্তমান প্রমাণ দেখিবা। তেবে প্রমাণ এডি দ্বারা এবিসি ত্রিভুজটি দুই গোটি ত্রিভুজরে পরিণত হয়েছি। গোটে হচ্ছে এ বি ডি ত্রিভুজ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে এসিডি ত্রিভুজ। তাহলে এবিডি এসিডি ত্রিভুজ মধ্যে আমি কোন লক্ষ্য করছেন না দত্তরে কোন দেইছি দত্তরে দেইছি যে এবি ইকুয়াল টু এসি অর্থাৎ এবিডি র এবি বাহুটি এসিডি র এসি বাহু সহিত সমান। দ্বিতীয় আমি কোন দেখিলে না এবিডি ত্রিভুজরে যে বাহু আসুচি এসিডি ত্রিভুজ মধ্য সেই বাহু আসছে অর্থাৎ সেই এডি বাহুটি উভয় ত্রিভুজর বাহু। তেমন এখন সাধারণ বাহু বলি কহিবা এবং অঙ্কন আমি জানিছে যে এডি বিএসি কু সমান দুই ভাগে বিভক্ত করেছি। তেণু বিএডি কোণ সমান সিএডি কোণ অর্থাৎ এটা আমি লক্ষ্য কলে যে এবিডি এবং এসিডি ত্রিভুজ মধ্যে এর গোটিয়ে বাহু এবং কোণ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ଏସିଡ୍ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ କୋଣ ଏବଂ ବାହୁ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ବାକ ବା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ବାକ ବା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଏବିଡି ତ୍ରିଭୁଜର
दुई बाहु अंतर्गत कोण एसिड त्रिभुजर दुई बाहु आ अंतर्गत कोण सहित समान है तेणु ए त्रिभुजद्वय अर्थात त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज एसिडी सर्वसम हेबे तेरे आमर कोण से दरकार होइतिला प्रमाण रे कोण लिखिथिले ना प्रमाण लिखिथिले जे कोणद्वय समान तबे वर्तमान तो आमे पाइछे जे एबीडी सर्वसम एसिडी त्रिभुजद्वय सर्वसम हैला माने आमे कोण मध्य रे कोण संपर्क पाइबा कोण गुडीकर परिमाण समान हबो अर्थात अनुरूप कोण गुडीकर परिमाण समान हुए त्रिभुजद्वय रे सेहि भली बाहु मानकर दैर्घ्य मध्य समान हुए तेणु आम कोणर आवश्यकता अछि कोणर परिमाण समान करिया पड़िबो तेणु आमको देखिबा ए बी डी त्रिभुजर बी कोणटी ए बी डी त्रिभुजर बी कोणटी यार अर्थात ए बी डी कोण यार ए सी डी कोण सहित समान हबो तेणु एठी बाछि जे ए बी डी कोण इक्वल टू ए सी डी कोण किंतु एठा हम लक्ष्य कले जे बी डी सी गोटिए रेखार अवस्थित तेणु आमे जानि देले जे ए बी डी कोण कहिले जो कोण को बुझिबा ए बी सी कोण कहिले भी से कोण को बुझिबा सर्वसम ए सी डी कोण कहिले जो कोण को बुझिबा ए सी बी कोण कहिले से कोण को बुझिबा जहां हमर प्रमाण दरकार थिला तेणु वर्तमान पाइले ए बी सी कोणर परिमाण ए बी सी कोण सर्वसम ए सी बी कोण तेणु आमे से कोण जानले गोटिए त्रिभुजर दुई बाहु सर्वसम हेले सर्वसम बाहुर सम्मुखीन कोणर परिमाण मध्य समान हो सेही भली एथिरु आमे जानिले जे दुईटी अनुसिद्धांत मध्य आसिलानी तेबे उपाध्यायकार आमे जो पढिले गोटे अनुसिद्धांत अछि जे गोटे समबाहु त्रिभुजर कोणत्रयर परिमाण समान हेबो तेबे तुमे पूर्वरु जानिच जे समबाहु त्रिभुज कहिले कोन बुझिबा ना जो त्रिभुजर तीन बाहुर दैर्घ्य समान ताकू समबाहु त्रिभुज बोली कहा जाय आमे पूर्व पद रे पढिले जदि दुईटी बाहु समान थाए समान बाहुर सम्मुखीन कोण समान हुए तेणु एबी बाहुर सम्मुखीन कोण केउ कोण सी कोण मने करा जाऊ एबी इक्वल टू एसी अछि तेणु आमे कहि देई परिबा एबी बाहुर सम्मुखीन कोण सी कोण समान केउ कोण हबो एसी रो सम्मुखीन बी कोण इता होची समीकरण 1 सेही भली एबी बाहु सहित जदि आमे बीसी बाहु को नबा ताहले आमे कोन जानि परिबा एबी बाहुर सम्मुखीन होची सेही सी कोण एवं बीसी बाहुर सम्मुखीन होची ए कोण ताहले समीकरण 1 एवं 2 आमे कोन जानिले सी कोण समान बी कोण सी कोण समान ए कोण अर्थात ए कोण समान बी कोण समान सी कोण अर्थात आमे जानिले गोटे समबाहु त्रिभुजर कोणत्रयर परिमाण समान होय सेही भली अनुसिद्धांत 2 रहिला अनुसिद्धांत 2 रे अछि जे त्रिभुज एबीसी रे एबी समान एसी हेले ए रो समद्विखंडक बीसी रो समद्विखंडक लंब हबो सेही भली आमे देखिबाठी जे गोटे त्रिभुज आमे नैचंती उपपाद्य 11 आमे देखिथिले जे ए बी सी एवं एडी तार समद्विखंडक थिला कोणर तेणु एठी आमे देखिथिले त्रिभुज ए बी सी सर्वसम ए बी डी सर्वसम त्रिभुज ए सी डी थिला जदि त्रिभुजद्वय सर्वसम हेले ताहले एडी बाहुटी कोन हबो ना बीसी को समान दुई भाग विभक्त करछि बोली कहि पारि अर्थात ए बी डी बाहु सर्वसम एसीडी त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज आ एसीडी त्रिभुज सर्वसम हेले तेणु सर्वसम त्रिभुजर अनुरूप बाहु गुड़िक परिमाण समान हुए तेणु बीडी बाहुर दैर्घ्य सीडी सहित समान तेणु बीडी इक्वल टू सीडी सेही भली आउ टिके लक्ष्य रखिबा एडीटा लंब समद्विखंडक हबो अर्थात समद्विखंडक हेला एवं लंब मध्य हबो अर्थात हम लिखि परिबा एडी लंब बीसी मध्य लिखि दे परिबा अर्थात एठी हमें कहि दे परिबा एडीबी कोण इक्वल टू एडीसी कोण इक्वल टू केते डिग्री हबो लंब कहले 90 डिग्री सृष्टि हबो तेनु एठा हमें कोन जानचंती सेही त्रिभुज एबीडी आउ सर्वसम त्रिभुज एसीडी हेइछंती तेनु पूर्व प्रमाण करिसे भी एबीडी कोण समान ए सी डी कोण हबो जदि समान हेला ताहले समान हेला तेणु किंतु हम देखुछंती जे ए बी डी कोण आ ए डी सी कोण एमाने परस्पर ए बी डी कोण प्लस ए डी सी कोण एमाने होछंती परस्पर बा सन्निहित परिपूरक कोण अर्थात दुईटी कोण मिसिले 180 डिग्री हेबो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री तेणु आमे लिखि देई परिबा दुईटी कोण मिसिले 180 डिग्री हेबो एवं प्रत्येक कोण समान अछि तेणु आमे कहि देई परिबा ए बी डी कोण आउ एडीसी कोणर परिमाण समान हबो अर्थात 90 डिग्री लेखाए हबो तेणु जहा एठारे दरकार करथिला हम पाई गले तो हमहु सेति मन रखिया पड़िबो जे त्रिभुज एबीसी रे दुईटी समान बाहु हेले समान बाहुर जो ए रो समद्विखंडक अछि एडी बीसी को समान दुई भाग विभक्त करूची खाली समान दुई भाग विभक्त करूनी ताकू समद्विखंड लंब मध्य होइछ अर्थात से एडी लंब बीसी मध्य हेइछि ताहले उपाध्याय 11 रु आम एई दुईटी अनुसिद्धांत पाइले जे समबाहु त्रिभुजर कोणतर परिमाण समान हेबो
এবং এর সমদ্বিখণ্ডক বিসির সমদ্বিখণ্ড লম্ব মধ্য হব। তেবে পূর্বরু আমি বাক বা স্বীকার্য পড়িলে, বর্তমান কোবাক সর্বসমতাকু আমি আলোচনা করিবা। তেবে কোবাক সর্বসমতা কহিলে কোন বুঝিবা? কোণ বাহু কোণ সর্বসমতা। তেবে গোটিয়ে ত্রিভুজর দুইটি কোণ ও অন্তর্গত বাহু, দুই কোণ ও অন্তর্গত বাহু যথাক্রমে অন্য এক ত্রিভুজর দুই কোণ অন্তর্গত বাহু সহিত সর্বসম হেলে ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম হেবে। তাহলে এটি দত্ত কোণ আছে দেখিবা, চিত্র সে অনুসারে করিবা। দুই গোটি ত্রিভুজ আমি নেলি যে এবিসি ত্রিভুজ এবং ত্রিভুজ ডিইএফ নেলে, এবং সেটি দত্ত কোণ আছে না দত্ত এখানে দেইছি যে এবিসি ত্রিভুজ এবং ডিইএফ ত্রিভুজ মধ্যে দুইটি কোণ, এ কোণ সমান ডি কোণ এবং বি কোণ সর্বসম ই কোণ। আউ এবং অন্তর্গত বাহু, তাহলে এ কোণ বি কোণ মধ্যে কেউ বাহু ଅଛି সংলগ্ন? এ বি বাহু, এ বি বাহু ডি সহিত সর্বসম। এ হচ্ছে দত্ত। তাহলে প্রমাণ করা পড়িব, প্রমাণ করা পড়িব যে ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম হেবে, অর্থাৎ ত্রিভুজ এবিডি সর্বসম ত্রিভুজ ডিইএফ। তাহলে ଏହା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ডিইএফ ত্রিভুজରେ ইএফ উপরে জি এপরি এক বিন্দু নিয় যেপরিকি বিসির দৈর্ঘ্য ইএফ সহিত সমান হউথিব, অর্থাৎ বিসি র দৈর্ঘ্য যেতিকি থিব ইএফ ইজি র দৈর্ঘ্য মধ্য সেতিকি হউথিব। তাহলে বর্তমান কেউ কেউ ত্রিভুজ সৃষ্টি হলা? এ বি সি ত্রিভুজ এবং ডি ই জি ত্রিভুজ সৃষ্টি হয়েছি। তাহলে এখানে আমি কোন প্রমাণ করিবা? আমি প্রমাণ করিবা যে ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম হব, অর্থাৎ ত্রিভুজ এবিসি সর্বসম ত্রিভুজ ডিইএফ। তাহলে বর্তমান ত্রিভুজ এবিসি এবং ডিইজি মধ্যে দেখিলে যেহেতু কোন আছে না এবিসি র এবি বাহু ডিইজি র ডি বাহু সহিত সমান আছে, এটা দত্তরে দেইছি আমি পাইলে। সেইভଳି এর বিসি বাহুটি এর ইজি বাহু সহিত সমান, এটা কোটি পাইলে আমি না অঙ্কন আমি নেইছন্তি প্রমাণ করিবাকু। এবং এ দুই বাহুর অন্তর্গত কোণ মধ্য রହୁଛି কিয়ে? এবি বাহু এবং বিসির অন্তর্গত কোণ কেউ কোণ হেলা? বি কোণ। সেইভଳି অনুরূপ বাহু ডিই এবং ইজি র অনুরূপ কোণ কিয়ে? ই কোণ। তেণু বি কোণ সমান ই কোণ। তেবে এটা আমি লক্ষ্য কলে যে দুই বাহু অন্তর্গত কোণ এবিসি র ডিইজি র দুই বাহু অন্তর্গত কোণ সহিত সমান হেলা, তেণু ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম হেবে। অর্থাৎ কেউ ত্রিভুজ সর্বসম হেবে না ত্রিভুজ এ বি সি এবং ত্রিভুজ ডিইজি সর্বসম হেলে। যদি ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম হেলে আমি কোন কহি পারিবা না বি এ সি কোণ, অর্থাৎ কোণ গুড়িকর পরিমাণ সমান হব। তেণু এর এ এ সি কোণ ইডিজি কোণ সহিত সমান হব, ইডিজি কোণ সহিত সমান হব। কিন্তু দত্ত আমକୁ কোন দেইছি না বি এ সি কোণটা কেউ কোণ সহিত সমান হব কহিছি? ইডিএফ কোণ সহিত সমান। তেণু সেই বি এ সি কোণ ইডিজি কোণ সাংরে সমান হলা, সেই বিএসি কোণ ইডি জি সাংরে সমান হলা, সেই বিএসি কোণ ইডি এফ কোণ সহিত সমান হলা। তেণু এঠারে আমি লক্ষ্য কলে যে ইডিজি কোণর পরিমাণ যেতিকি ইডিএফ কোণর পরিমাণ মধ্য সেতিকি। কিন্তু ইডিএফ এবং ইডিজি দুইটি কোণ দর্শা হয়েছি এবং এই কোণ দ্বয়ের শীর্ষবিন্দু গোটিয়ে ডি ଅଛି এবং গোটিয়ে সরলরেখারে অছন্তি এবং তাଙ୍କର মূল্য মধ্য সমান ଅଛି। তেণু এইটা অসম্ভব। তেমন কেতବେଳେ সম্ভব হব? যদি জি বিন্দুটি আসি এফ বিন্দু উপরে রহে, তাহলে যাই দুইটি যাক কোণর পরিমাণ সমান হব। তেমন আমি যে লক্ষ্য লিখিছন্তি এখানে জি এবং এফ অলগা অলগা বিন্দু নেইছন্তি, এরা অলগা বিন্দু হই পারিব ନାହିଁ, এ গোটিয়ে বিন্দু হব। অর্থাৎ ই ডি এফ যে কোণ ইডি জি মধ্য সেই কোণ, অর্থাৎ জি কোণ জি বিন্দুটি এফ বিন্দু সহিত সমান। তেমন লেখা হয়েছি জি এফ সহিত সমান, অর্থাৎ জি এবং এফ হচ্ছেন এক আউ অভিন্ন, মানে গোটিয়ে বিন্দু বলে আমি জানিবা। তেণু সমীকরণ একু লক্ষ্য কলে কোন জানিবা? ত্রিভুজ এবিসি সর্বসম ত্রিভুজ ডিইজি হয়েছিল, তেণু জি সমান এফ হেলা। তেণু আমি লিখি দেই পারিবা যে ত্রিভুজ এবিসি সর্বসম ত্রিভুজ ডিইএফ। পিলামানে এটি আমি কোন প্রমাণ কলে? তাহলে এটি আমি প্রমাণ কলে যে কোন প্রমাণ কলে? এখানে এটি প্রমাণ কলে কো বা কো সর্বসমান্তর প্রমাণ কলে, অর্থাৎ গোটিয়ে ত্রিভুজর দুই কোণ অন্তর্গত বাহু অন্য এক ত্রিভুজর দুই কোণ অন্তর্গত বাহু সহিত সমান হেলে ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম হেবে। অর্থাৎ আগরু বাক বা পড়িলে, এবে পড়িলে আমি কো বা কো সর্বসমতা পড়িলে। তেবে এ কোবাক সর্বসমতা নেলে আমକୁ তিনোটি পরিস্থিতি আসিব। প্রথম আমি পড়িলে কোণ কোণ এবং অন্তর্গত বাহু। সেইভଳି
এটি দ্বিতীয় আমি দেখিলে যে যেকোনসি কোণদ্বয় সমান ହେବ এবং যেকোনসি বাহু অর্থাৎ গোটিয়ে ত্রিভুজর দুই কোণ ও গোটিয়ে বাহু যেকোনসি বাহু আমি সেটি অন্তর্গত বাহু নেইଥିଲେ কিন্তু যেকোনসি বাহু নেলে ମଧ୍ୟ সমান হেই পারিব বা সর্বসম হেই পারিব তাকু আমি কোক বা সর্বসমতা বলি কহিবা তাকু এবে প্রমাণ করিবা। পূর্বরে আমি পড়িଥିଲେ কোণ এবং বাহু কো বা কো সর্বসমতা পড়িଥିଲେ আজি দেখিবা কোক বা সর্বসমতা কোণ অর্থাৎ গোটিয়ে ত্রিভুজর দুই কোণ আর গোটিয়ে বাহু অন্য এক ত্রিভুজর দুই কোণ অনুরূপ বাহু সহিত সর্বসম হেলে ত্রিভুজ দ্বয় সর্বসম হেবে অর্থাৎ ত্রিভুজর দুই কোণ আর গোটিয়ে বাহু অন্য এক ত্রিভুজর দুই কোণ গোটিয়ে বাহু সহিত যদি সমান হুয়ে ত্রিভুজ দ্বয় সর্বসম হেবে। ইয়াকু আমি কোণ কোণ বাহু বলি কহিলে দুই কোণ এবং গোটিয়ে বাহু। তবে চিত্ରରେ আমি দেখিবা চিত্ରରେ এবিসি ত্রিভুজ ডিএফ ত্রিভুজ নিয়াଯାଇଛି তেমন এবিসি ত্রিভুজ ও ডিএফ ত্রিভুজ মধ্যে আমি দেখিবা যে কোণ দেইছি গোটিয়ের দুই কোণ অর্থাৎ এবিসি ত্রিভুজর এ কোণ এবং বি কোণ ডিএফ র ডি কোণ এবং ই কোণ সহিত সমান এবং আউ কোণ ହେଇଛି যে কোনসি বাহু অন্য ত্রিভুজর অনুরূপ বাহু সহিত সর্বসম অর্থাৎ এর বিসি বাহু এর অনুরূপ ইএফ সহিত সর্বসম। তেমন দত্তরে কোণ লেখিবা না এবিসি ও ডিএফ ত্রিভুজ মধ্যে এ কোণ ইকুয়াল টু ডি কোণ বি কোণ ইকুয়াল টু ই কোণ এবং বিসি সমান ইএফ তাহলে দত্ত আমি লিখিলে এবং প্রমাণ কোণ করিବାକୁ হব তাকে প্রামাণ্য বলি কহিবা প্রামাণ্য করিবা যে ত্রিভুজ দ্বয় সর্বসম অটନ୍ତି তাহলে ত্রিভুজ কেউ ত্রিভুজ নেইଛନ୍ତି না এবিসি ত্রিভুজ এবং ডিএফ ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ দ্বয় হউଛନ୍ତି সর্বসম। তো প্রমাণ কেমতি করিবা না আমি জানিଛନ୍ତି ত্রিভুজ তিন কোণ সমষ্টি 180 ডিগ্রি তেমন এ কোণর পরিমাণ বি কোণ পরিমাণ সি কোণ পরিমাণ সমষ্টি বা যোগ কলে কেতে ହେବ 180 ডিগ্রি ହେବ আমি জানিଛନ୍ତି আগুরু সেই ভଳି ডিএফ ত্রিভুজর বি তিন কোণর সমষ্টি আমার 180 ডিগ্রি ହେବ কিন্তু দত্তরে দেইছি যে এ কোণ ইকুয়াল টু ডি কোণ এবং বি কোণ ইকুয়াল টু ই কোণ তেণু আমি কহি দেই পাইলে দুইটি এক ত্রিভুজ মধ্যে প্রথমর দুই কোণ দ্বিতীয় দুই কোণ সহিত সমান ଅଛି এবং কোণ ত্রয়ের সমষ্টি 180 ডিগ্রি উভয় ত্রিভুজর তেণু আমি লিখি দেই পারিবা এହାର সি কোণর পরিমাণটি এହାର এফ কোণ সহিত সমান ହେବ অর্থাৎ লিখিলে সি কোণর পরিমাণ ইকুয়াল টু এফ কোণর পরিমাণ। তেণু বর্তমান ত্রিভুজ এবিসি ও ডিএফ মধ্যে আমি কোণ লক্ষ্য রাখি করিবা এবিসি ত্রিভুজ এবং ডিএফ ত্রিভুজ মধ্যে এହାର বি কোণ এହାର ই কোণ সহিত সমান দত্ত দেইছি এবং আমি প্রমাণ করি পারিলে যে দেখিলে সি কোণ সহিত এফ কোণ মধ্যে আমি করে দেই পারিলে তবে দুই কোণ হেলা এবং সেই দুই কোণ যে বাহু উপরে অছন্তি অন্তর্গত বাহু বি এবং সি কোণর অন্তর্গত বাহু বিসি বাহু এହାର ইয়ে বাহু সহিত সমান ଅଛି আমি লিখিলে তেণু আমি এখানে দেখিলে যে আমি দেখিলে যে দুই কোণ অন্তর্গত বাহু এই ত্রিভুজর বা ডিএফ ত্রিভুজর দুই কোণ অন্তর্গত বাহু সহিত সর্বসম হেলে তেণু তেণু কোবাক সর্বসমতা অনুসারে এই ত্রিভুজ দ্বয় অর্থাৎ এ বি সি ত্রিভুজ আর ডিএফ ত্রিভুজ সর্বসম হেবে। তবে কোবাক সর্বসমতা কোণ পাই সর্বসম হেলে না গোটিয়ে ত্রিভুজর দুই কোণ অন্তর্গত বাহু অন্য এক ত্রিভুজ দুই কোণ অন্তর্গত বাহু সহিত সমান হেলা তেণু ইয়াকু আমি সর্বসম ত্রিভুজ বলি কহিবা। তাহলে আমার যাহা প্রমাণ করিବାକୁ থিলা কোক বা সর্বসমতারে আমি প্রমাণ কলে অর্থাৎ যে এবিসি ত্রিভুজর দুই কোণ ও যে দুই কোণ অন্য এক ত্রিভুজর দুই কোণ সহিত সমান হইতিব এবং এর যে কোনসি বাহু অন্য ত্রিভুজর অনুরূপ বাহু সহিত সর্বসম হইতিলে তাকু আমি কোক বা সর্বসমতা বলি কহিবা ইয়াকু বর্তমান আমি প্রমাণ কলে। তবে সেই কোক বা সর্বসমতাକୁ নেই আজির 13 নম্বর উপপাদ্য ଅଛି তবে সেই উপপাদ্য লিখিলা বেলে তুমি পিলাମାନେ মনে রাখিব সেই সোপান দেই তুমি লিখিବାକୁ পড়িব। তবে প্রথম দেয়াইছি যে গোটিয়ে ত্রিভুজ দুইটি কোণ সর্বসম হেলে প্রমাণ কর যে সেমানଙ୍କର সম্মুখীন বাহুদ্বয় ମଧ୍ୟ সর্বসম হেবে। তুমি যাহা দত্ত দেইছি দেখিবা দত্ত এଠାରେ কোণ দেইছি না দত্ত দেইছি যে ত্রিভুজ এবিসি রে দুইটি কোণ সর্বসম কেউ দুইটি কোণ সর্বসম ହେଇଛି না বি কোণ ইকুয়াল টু সি কোণ হেলে কোণ প্রমাণ କରିବାକୁ পড়িব না সমান কোণর সম্মুখীন বাহুদ্বয় ମଧ୍ୟ সমান ହେଇଥିବା দরকার অর্থাৎ বি কোণর সম্মুখীন বাহু কিয়ে এসি এবং সি কোণর সম্মুখীন বাহু কিয়ে এবি তেণু আমি এটা প্রমাণ করিবা যে এবি সমান এসি তাহলে পূর্বপরি এহাকু প্রমাণ করিবা বলে অঙ্কন ମଧ୍ୟ গোটে କରିବାକୁ পড়িব অঙ্কনটি পিলাମାନେ তুমি মনে ରଖିବାକୁ পড়িব নহলে প্রমাণ করিপারিবা নাই। তেণু অঙ্কন কোণ করা ହେଇଛି না বি এ সি কোণর বা এ কোণর সমদ্বি খণ্ডক এডি অঙ্কন করাଯାଇଛି যাহা বিসি কু ডি বিন্দুরে ছেদ করে অর্থাৎ বিএসি র সমদ্বি খণ্ডক মানে এই রেখাটি বিএসি কোণ সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে এবং সে বিসি কু ডি বিন্দুরে ছেদ করু। তাহলে প্রমাণ কেমতি করিবা
त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी मध्य आमे कौन लक्ष्य करछंती ताले जेहेतु आगे दत्त जहा अछि लिखिबा दत्त कोन देइछंती एबीडी रो बी कोन एबीडी रो बी कोन जहा ताको आमे एबीडी कोन बोली लिखिबा खाली बी कोन लिखले एबीसी रो कोन होई जिवो त एबीडी कोन सर्वसम आमे लिखिबा सी कोन को आमे कोन लिखिबा ना एसीडी त्रिभुज रो आस्तुबारु आको एसीडी बोली कहिबा एसीडी कोन एटा होची दत्त एवं एडी रेखाखंड बीएसी कोण को समान दुई भाग में विभक्त करछि तेणु एबीडी त्रिभुज केउ कोणटी आछि ना बीएडी कोण सर्वसम एसीडी त्रिभुज केउ कोण सहित समान हबो सीएडी कोण सहित समान हबो एटा हमें जानिछु अंकन करिछु एवं देखिबा एबीडी एवं एसीडी कथा आसिले गोटिए बाहु उभय त्रिभुज रे आसुछि से बाहुछि होछि एडी बाहु तेणु लिखिबा एडी होछि साधारण बाहु एडी होची साधारण बाहु तेणु आम एठार लक्ष्य रखिले लक्ष्य कले जानिबा जे एबीडी त्रिभुजर दुई कोण आ गोटिए बाहु एसीडी त्रिभुजर दुई कोण और गोटिए बाहु सहित समान हैला बा सर्वसम हैला तेणु आमे कहि देई परिबा त्रिभुज एबीडी सर्वसम त्रिभुज एसीडी अर्थात केमि जानले ना कोकोबा सर्वसमता अनुसार पूर्वडु आमे पढ़ीचे जे कोकोबा सर्वसमता कौन कहूची ना गोटे त्रिभुजर दुई कोण गोटे बाहु अन्य एक त्रिभुजर दुई कोण गोटे बाहु सहित समान हेले से त्रिभुज सर्वसम हेबे तेणु ए क्षेत्र रे त्रिभुज एबीडी एवं एसीडी मध्य रे त्रिभुज एबीडी कोण यार एसीडी सहित समान हैला एवं यार बीएडी कोण यार सीएडी कोण सहित समान हैला एवं एडी होची साधारण बाहु तेणु ए त्रिभुज सर्वसम हेबे याको आमे कोकोबा सर्वसमता बोली कहिबे तेणु जदि त्रिभुज सर्वसम हेले आमे कोन विषय रे कोन जानिचे बाहु विषय रे कोन जानिचे तबे कोन गुडी को समान हेबा कथा समान हुए किंतु एठार हमर कोन प्रमाण अछि ना बाहु मानकर संपर्क अछि तेणु बाहु मानकर भितर हमर कोन संपर्क अछि ना बाहु गुडी को मध्ये समान केउ बाहु गुडी को ना अनुरूप बाहु गुडी को परिमाण समान हो बा से माने सर्वसम हेबे तेणु हमर कोन प्रमाण रे कहिछि एबी बाहु तेणु एबीडी त्रिभुजर एबी बाहुटी यार कहा सहित सर्वसम हबो ना एसीडी त्रिभुजर केउ बाहुटी अनुरूप होई परिबो एसी बाहु तेणु एई एसी बाहु सहित सर्वसम हैला जहा हमर प्रमाण रे थिला हमें ताहाकु प्रमाण करले अर्थात एबी सर्वसम एसी इथरा में प्रमाणित बोल लिखले ताले कोन एथारे जानिले हमें ना जानिले जे गोटिए त्रिभुजर दुईटी कोण सर्वसम हेले सेमानकर सम्मुखीन बाहुद्वय मध्ये सर्वसम होंती हमें हा प्रमाण करी देखिले तेबे आज आमे विभिन्न प्रकार सर्वसमता विषय पढ़िले सर्वप्रथम आमे पढ़िले जे सर्वप्रथम आमे पढ़िले रेखाखंडर सर्वसमता तापर पढ़िले कोण मानकर सर्वसमता तापर आमे देखिले जे दुईटी त्रिभुज कि भली सर्वसम होउछंती एवं बाकोबा स्वीकार्य पढ़िले तापर बाकोबा कोबाको सर्वसमता पढ़िले परिशेष रे कोकोबा सर्वसमता पढ़िले एवं उपपाद्य 13 मध्ये पढ़िले तेणु ये लक्ष्य कले जे उपपाद्य 11 जहा थिला तार ठीक विपरीत भाव आम उपपाद्य 13 पढ़ी तेणु ये उपपाद्य गुड़ी सब लेखिब प्रमाण करिब एवं निज अभ्यास करिब तेबे आज आम जहा पढ़ी आज तार केतोटी प्रश्न उत्तर आम आलोचना करिबा तेबे प्रश्न उत्तर करबा को हेले प्रथम अछि त्रिभुज एबीसी रे एबी समान एसी एवं बी कोण 70 डिग्री हेले ए कोणर परिमाण केते हेबो अपलान देखो त्रिभुज एबीसी रे एबी समान एसी बी कोण 70 डिग्री हेले ए रो परिमाण केते हेबो केते कहलो 110 अच्छा हो देखिबा केते होउची केते हेबो ना 40 हेबो हो हो देखिबा केमि केते हेची बस उत्तर देलो किंतु केते ठीक हेची हमें लक्ष्य रखिबा तबे गोटे त्रिभुज दिया हेची ए बी सी तले ए बी समान एसी अछि तेणु बी कोण परिमाण 70 डिग्री अछि तेणु आमे जानि जे समान बार सम्मुखीन कोण सब समान रहे अर्थात ए बी सी रो ए बी बाहु त्रिभुज हाँ समद्विबाहु त्रिभुजर दुईटी कोण समान हैला तेणु 70 70 केते हे गला 140 हे गला तेणु एटा केते हे जिवो के कहि परिबो एटा निश्चित भाव रे केते हबो 40 डिग्री हबो कारण त्रिभुज तीन कोण समष्टि 180 डिग्री ए दुईटी मिसले 140 डिग्री होउची तेणु निश्चित एटा केते डिग्री हबो
40 डिग्री हम हौ द्वितीय प्रश्न को जीवा द्वितीय प्रश्न कौन अच्छी ना द्वितीय प्रश्न अच्छी जो त्रिभुज दुईटी बाहु समान से त्रिभुज की प्रकार त्रिभुज कह जाए पे कह जो त्रिभुज दुईटी बाहु समान से त्रिभुज की त्रिभुज कह जाए टिके आगु कहूल कह जो त्रिभुज दुईटी बाहु समान से की त्रिभुज कह जाए वेदव्यास हाईस्कूल वेरी गुड बस बस हाँ वेरी गुड बस बस ठीक उत्तर देच तेणु जो त्रिभुज दुई बाहु समान ताकू कौन त्रिभुज कहवा समद्विबाहु त्रिभुज कहवा आम पढ़ी सारी आगुरी पढ़ी एवं पढ़िले तेरे 3 नंबर प्रश्न को जीवा त्रिभुजर समान बाहुर विपरीत कौन गुड़िक कौन अटे कौन हम जो त्रिभुजर समान बाहुर विपरीत कौन गुड़िक कौन हुए समान अटे वेरी गुड बस हाँ ठीक अच्छी बहुत बढ़िया उत्तर देच बर्तमान चतुर्थ प्रश्न को जीवा त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज हेले यार प्रत्येक कोणर परिमाण केते हेबो वेरी गुड बढ़िया उत्तर देच ऑप्शन सी होची 60 डिग्री तेबे आजिकार जो प्रश्न थिला ताले ठीक भाव उत्तर देच तेणु तेणु तुमको सब धन्यवाद एवं तुमे मध्य श्रेणी शिक्षक को यह गृह कार्य लिखिब एवं जो प्रमाण करने दिखाई ताकू लिखिब एवं तुम गणित शिक्षक को ताकू लेखिकी शिखेब आजिकार छात्र छात्री मानू सहयोग कर धन्यवाद।